to? Kuyap Hot and Cold Spring Resort. We're in for just 150 pesos. You can access the 3 places. Dito kami ngayon sa Cuyab. Ito na yung vlogging era namin. Kasi kailangan na namin. Party all day, dance all night. Feel the sunshine. Feeling dati kita si Makiling dito. Baka dun sa kabila. Punta na yung picture. Ayun si Makiling nandun. Ayan. Dali picture na. Ayan.